ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, пӯшиданест ки фаберлик дар тамоми Тоҷикистон ва Россия мубайни занои хонашинда як навъи пулкоркуние. Духтараку бисёр фаберлик кор карда ойликои калон гирифтанд. Ира ҳамамон дидем дар ютуб. соҳиби хона, мошин ҳамаи чишиданд. ҳар яки шумо метавонед дар хона шишта соҳиби анамиха ойликои калон шавед, дар фаберлик кор кунед. ҳамаш дар дасти худтонай. Оиди кор дар рақамҳои рӯи экран бинависед, шумора подробно мефаҳмонад. Духтараку, бо роҳбарии анамиха бо унвони зебо ва фаъол шумо метавонед дар муддати кӯтоҳ лидер директори фаберлик шавед. Инчунин дар фаберлик аксия рафтаистед дӯстони азиз, ҳама чира 50% арзон кардагиянд. Бо шумо агар регистратсия шавед ку вообще бепул иборо меғалтатона. Барои ҳамин касоне ки мехоҳед ҳам кор кардан, ҳам бори арзон харидан, анами рақамода бинависед. оиди кор, оиди бор хариданаи фаберлик шумода маълумоти пурра метиҳанд. беҳад чизои нағз дора, шумода маъқул мешавад барои падарка бурдан, барои меҳмонӣ рафтан варианти беҳтарин. Салом алейкум дӯстони азиз. 20 июлая вақ мактаб сар мешавад. дӯстон дар маршруткаем ку ҳамин занаку ғавс хуб бовай мада ғавса наместан усуки буфрое хай буфро одам буфрое бабудро буши не короче навигари машин мора фрухтия мебаранш мо иру соати 12 омадем қати фаромарз дилафрӯз аз кондиционерак монагирон мекунем. дӯстони азиз, мо инаи киртара гирифтем, қати инаи кирта, қати инаи спрей тарифӣ ё мераван олмон рой кардистем. анама хеле сар қати чизро боид рой мекардам, занг задам ки гуфт ки пага мегирам, гирифту мондам. бо да из унаи паста мондан дар корае ки олмониҳо бисанҷану бибинанд. дӯсто абед чи се бокал барои чор кас нам чай чат неста нафурам бо бургер нафурдакман бо соуси чесночный раман нағз мебинам. дӯстои азиз, абед тайм. азизи ма, имрӯз мо як гала кора буд кардем. апай гулҷаҳон омада буди, қашиш гап зад рафт, хемохем бурд. баъдан ҳаво наконец-то шамолак шуд духтарако. ва чӣ гуфтани будум, оиди чой пурсидам бисёр, ки чой фоида мекуна ё не фоида мекуна. хоҳари мада фоида кард. чои компаниями атомия наличи мо душанбеда дорем, як дона дорем тамом. сета доштем, якша ирӯз мебаранд, дигнаяча бурдан, як дона дига дорем тамом. иҷа омадем ма хлебам хеле майда чайда гуда кода гирифтем. бовар мекунӣ ами гармида фақат охарияи кормон. баъдан гӯшти мурғ ай фирмаи покиза, мурғи ҳалол дасткӯш фақат постоянно ай саховат мехарем. ай ҳаминҷа бо гирифтем чота последи время мурғи бирён хӯрдестем. кризис таъсир карда, гӯшти гов ба гӯшти мурғ гузаштем. дӯстои азиз, иҷода помидор бодринг амхали чизо гирифтем. 4 дона зелин 5 сом. ҳеҷ исол зелин арзон нашид дӯсто. тамошобино, ҳамин соли харбуза будане ки у сол харбуза кам буд, ҳам қимат буд. ку дӯсто, ин сол соли харбуза будай. харбуза у сол ҳам қимат буд, то 60 сом буд. ин сол арзон бисёр. рӯз харбузаи чӣ гирифтем намераван охваё. рӯз харбузаи вай гирифтем, оби набот гирифтем, ҳам хеле бамаза. ва навигари ҳаво камтарак салқинтарак шида. мо ҳама каса тарафи хона рафтестем, тарафи корвон сити. ҷои нағзмеддагӣ дилафрӯзам ҷая чӣ ба
چیکار؟ بازی نه دوستم میگذاره نگاه کنید خیلی ابستانوفکا. آقای میگه که ابستانوفکا پر کیفو. دیلافروز چیکار کردی؟ ام خیلی جسار میشوم. ام جوش جویچ تلفن فروشیه. دیگه. یه روز کام بود ایودم. اینه همی سه جایی تلفن‌های دیزی فروشی ام خیلی ده کریمینالی ستارانش اوسنشای. چی داغوره دوره نهارتون؟ تمام این سوژه مسئله تو از ایمی رسنیزم بروی که قرغن خوزی مالک سر میشه تاکسیو. چی؟ نه پیراشکی. اورس پیراشکی کدای ماشه من در نرسید ندیدم نه هیچی. سیس نود بود. دیلافروز برای چی کار کرده؟ برای کسی پرود پیش رو؟ پرود پیش نفته گه. نشد چند آنا دوستا خیلی جمعه گفت تاکسی جا پرداخت از مالک ترنجه. این ها پدرکای ماشه یک تا بود با خونه رکشون باید تا دیگه وردن داشته. دو تا خرگوشک در خونه ما دوستای عزیز. ریمونت سر میشوه. ریمونتی سماکاتو ویلیکو. نگاه کنید از من شما دانشجو میتونم چند این سیزن همه یاتای ویلیک یاتای سماکات خریدم. رفت سماکات ویلیک نخریده بودیم شه خرید. آنا. دیلافروز گفتم که دو تا خرید یک تا خریده بود. در آفیس موندگی دیدیم شه این پچق نمیشه برای می. ایرا که یاد فروشنده ارزونش کرد گفت ما را رکلام که اومده میگه این پچق نمیشه ما رکلام نمیکنم. اوش کیه؟ اسفندیار. ایش نمی بچه نمیدونم چی سوز کردن یه روشن. چیکار میکنی روشن؟ کراساتا میکردن. І чия? І Русія нам до нас. Що це так? Ну, халі. Яку велик сөз мекаде. توبه اینم نمیدونم میگلا چند روز نگاه کردم هم قبول شده چیندیان پرتفتیان نه چینن ای انا خدنیده انا میخوای دخونه ما میچینن ایگلا و چند روز نگاه کرده بودیم نچینده بودیم چند سال پسی برومده که ایرا ما ایورا شوب خریده بودم 4 یورا بعد چند سال برومده بودیم چیکارش کردین دو روز افتاد کم برآمده است آبوزی بس شده اینجا уже جوی خیلی رنگ پیشتر نیست می اومدی شاو آبوزی کده سبدن هازی نه уже بعد رنگ ایرا بینی چه شده بیزیب شده اوش گرم بشه علیش کدن در که اوش چرکین شده آبوزی уже کمتر شد دوستای عزیز دوستا کراساتا نمیده کراساتا میکنیم گفتن نمی کراساتا بده این کراساتا مرا دایی گویا چیپسی من میفهم کراساتا یا نه مرا او رحمان کراساتا